जय जगन्नाथ सांग मैंने ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। वृष राशि आराध्यपति शुक्रदेव। वृष राशि वाले एप्रिल मे जून यही 3 मासरे आपण जीवन में कौन परिवर्तन होगा जाऊँगी, यही 3 मासरे क्यों खुशीटा आपण को मिलिबो एवं तासह आपणकर बिजनेस व्यापार आपणकर शिक्षा लव लाइफ सब किपरि रहिबो, केउं ग्रहर शुभ परिणाम आपण देखिबा को पाइबे ताहा सब किछि म आपनकु जणेबी एही वीडियो माध्यम रे। वृष राशि वाले जदि आपण आम ओडिया सुख संसार चैनल को नुआ आछन्ते चैनल को सब्सक्राइब करंतु। वीडियो जदि आपनकु पसंद आस्ते ताहाले निश्चय गोटे लाइक कर दियंतु। वृष राशि आपणकर 11तम घरे शुक्रदेव जे कि आपणकर राशि आराध्यपति अटंती। वृष राशि वाले यही जो एप्रिल मे जून यही 3 मासरे आपणक भाग्य रे बड़ परिवर्तन होगा जाऊँगी। कहीं गुरु लग्न रे आसीबे आपणक भाग्य उदय हम केबे गुरु लग्न को आसीबे 1 मे को अर्थात मे 1 तारिख रे गुरु आपणकर लग्न राशि विराजमान हेबे। एपरि एक सूचक 12 वर्ष पर आसुची। तेणु यही जो गुरु लग्न रे आसीबा आपणकर भाग्य रे बड़ परिवर्तन हेबो। आपणकर भाग्य ही बदली जीवो। आपणकर दुर्भाग्य दूर होई सौभाग्य रे परिणत हेबो। कारण गुरु जेबे लग्न रे आसंती बहुत किछि देकी ही जाई थांती। व्यक्तिंकर कैरियर बनै थांती, संतान सुख मिली थाए, चाकरी मिली थाए, लग्जरी लाइफ जी थांती। जो मनकर विवाह न थाए विवाह मध्य होई थाए एवं गुरुंकर दृष्टि पंचम घरे पड़िबो एवं नवम घरे मध्य पड़िबो। गुरुंकर दृष्टि नवम घरे पड़िबा आपणकर बंद किस्मत ताला मध्य फिटिबा को लागिबो। यही जो एप्रिल मे जून बहुत बढ़िया रही, किंतु गुरु मे मासरे ही लग्न रे आसीबे तापरे डिसेम्बर जाए रहिबे। किंतु मे मास पर ठारू आपणक भाग्य रे बड़ परिवर्तन सह आपणकर जहाँ भी कष्ट थिला ताहा दूर हेबो एवं आपणकर सबु काम रे आपणक भाग्यटा साथ देबो। गुरुंकर दृष्टि नवम घरे पड़िबा, नवम घर को ही कहा जाय थाए भाग्यस्थान बोली एवं गुरुंकर दृष्टि से पड़िबा बहुत बढ़िया रही। फ्रेंड्स देखंतु आपणकर भाग्याधिपति होउचंती शनिदेव। शनिदेवकर 10म घरे रहिचंती। देखंतु शनिदेव वर्तमान मंगलंक सह रहिचंती 10म घरे, किंतु 23 एप्रिल को मंगल राशि परिवर्तन करि जिवे। 23 एप्रिल को मंगल राशि परिवर्तन करि साला परे आपणकर मंगल 12तम घर को आसीबे, किंतु 10म घरे शनिदेव रही आपण को राजयोग बनाउछंती जे कि आपणकर भाग्याधिपति एवं कैरियर मालिक मध्य शनिदेव अटंती। शनिदेवकर स्थिति भल जोगु याडे गुरुंकर स्थिति भल जोगु आपण को सफलता पाइबारे केही भी अटकई पारिबे नाही। शुक्रदेव 11तम घरे रहिछंती। 25 एप्रिल को शुक्र आपणकर 12तम घर को जिबे। केबे जाए रहिबे 19 मे जाए रहिबे। सही समय रे अर्थात 25 एप्रिल रु 19 मे जाए आपणकर स्वास्थ्य उपर टिके जुगी चाहि चलवा को पड़िबो। केमितिका समस्या देखा जीवना हठात आपण को किछि गोटे कथारे विरक्तिपन लागि पारे, चिड़चिड़ापन लागि पारे, कहार कथारे आपण राग रुषा मध्य करि पारंती। तेणु 25 एप्रिल रु मे 19 जाए टिके निजर स्वास्थ्य को टिके जोगी चाहि चलंतु। हठात टेंशन हो जातु नहीं किंबा कौनसी कथारे जिद्दी करबा मध्य आपणक पई भल नहे। 19 मे परे शुक्र आपणकर लग्न रे आसीबे। इयाडे आपणको शुक्र शनिदेव एवं गुरुदेव बहुत शुभ फल आपन को प्रदान करुछंती। वृष राशि रे बहुत भाग्यवान अटंती। गोटे भाग्यवान थिले ही एपरि एक सूचक 12 वर्ष पर आस्ते एवं 19 मे पर शुक्र लग्न रे आसीबा आपण ही राजा अटंती। राजा परिका लाइफ जीवे, निज भितर बहुत साहस आपण देखिया को पाइबे, टंका पैसा बहुत सारा कमेबे। आपण लोके आपण कथाटा को मानिबा को लागिबे। आपण भितर गोटे अलग प्रकार अट्रैक्शन आसीबो जे कि आपणकर अपोजिट अर्थात आपण जदि पुओ अटंती झियो माने आपण प्रति अट्रैक्ट हेबे, जदि झियो अटंती ताले पुओ माने अट्रैक्ट हेबे।
ଅପୋଜିଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବେ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଆପଣ ହିଁ ରହିବେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପାୱାର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିବ। ଶୁକ୍ର ହିଁ ଦିଅନ୍ତି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପାୱାର, ପ୍ରେମର କାରକ, ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଥିବା ସୁଖର କାରକ ଶୁକ୍ର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଲଗ୍ନରେ ଆସିବା, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଆରାଧ୍ୟପତି ଶୁକ୍ର ପୁଣି ଲଗ୍ନରେ ଆସିବେ 19 ମେ'କୁ। ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ସଫଳତା ପାଇବାରେ। ପଞ୍ଚମ ଘର ମାଲିକ ବୁଧଦେବ, ବୁଧଦେବ 12ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, କେତୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ଅଟେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ। ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ ଟିକେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟ କଥାରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଇଆଡ଼େ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନା ଦେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହା କଥାରେ ଯେମିତି ନ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚରଟା ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ଥାଏ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଭଲ ବାଟକୁ ଯାଇପାରିବା, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଖରାପ ବାଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, କାରଣ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ତା ସହ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ଟା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଅନ୍ୟ କାହା କଥାରେ ହସି ମଜାକରେ ଯଦି ନିଜର ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା କହି ବସିବେ, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିଦେବା ଏମିତି ଯଦି ଭାବି ବସିବେ ତ ଜୀବନ ସାରା ଆପଣ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହିଁ କରି ରହୁଥିବେ। ତେଣୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଫେୟାର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ରହିବେ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ଦିପଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ ହିଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଟେ। ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘମଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିବ କି ମୋତେ ଯିଏ ବି ଦେଖିଲେ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ମୋ ପଛରେ ଏତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଜିଦ୍ଦିପଣ ଗୋଟେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଥିବା ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ କେତୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ କଚାଡ଼ିବେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ। ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳ 23 ଏପ୍ରିଲକୁ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ତ 12ତମ ଘରକୁ ଯେବେ ଭଲ ରହିଛି, ଦୁଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସବୁକିଛି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦୁଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ରହିବ, ସ୍ନେହ ରହିବ ଏବଂ ନିଜର ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟରେ କଟେଇବେ। ତା ସହ ନିଜର ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଆପଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବୃଷ ରାଶି ହେଲେ ବିବାହ ହେଉନଥିଲା, ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ହିଁ ଆସୁନଥିଲା, କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମନ ସେ ପୁଅ କିମ୍ବା ସେ ଝିଅ ପ୍ରତି ଆସି ହିଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯିଏ ବି ଥିଲେ ବିବାହଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମେ ମାସ ପରେ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମେ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 1ରୁ ହିଁ ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଲାଗିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।